Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Mancing Dadakan. Hari ini saya mancing lagi, Mas Bro. Ketemu spot baru lagi nih, Mas Bro. Spot pinggir jalan ini, Mas Bro. Ini galian tol ini, Mas Bro. Biasanya ikannya ada ini, Mas Bro. Coba kita cek dulu ya, Mas Bro. Saya pakai umpan pelet ini, Mas Bro. Cetrek, Mas Bro. Wader pari ternyata, Mas Bro, yang makan, Mas Bro. Mantap, Mas Bro, ternyata di sini ada ikannya. Coba lanjut mancing lagi, Mas Bro. Oke, lanjut mancing lagi. Yuk, yuk, makan lagi, makan lagi. Setrek lagi, Mas Bro. Dapat wader, Mas Bro, wader cakul. Wah, bisa didatengin lagi spot ini, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Kita coba pakai umpan cacing, Mas Bro. Yuk, lanjut mancing lagi. Oke, makan, Mas Bro. Cetrek, Mas Bro. Oke, umpan cacing lebih ini, Mas Bro. Lebih makan di sini, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Strike, Mas Bro. Oh, ternyata sepat yang makan, Mas Bro. Sepat, Mas Bro. Yang makan sepat ternyata, Mas Bro. Ada ikan sepatnya di sini, Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Ternyata ada ikan sepatnya, Mas Bro. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Strike lagi, Mas Bro. Wader pari, Mas Bro. Wader, aduh, masuk ke mulutnya, Mas Bro, ke tenggorokan, Mas Bro. Langsung masuk tenggorokan, Mas Bro. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Banyak ikannya di sini, Mas Bro. Macam-macam ikannya, Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Yuk, makan, Mas Bro, makan, makan. Makan, Mas Bro. Oke, strike lagi, Mas. Apa ini, Mas Bro? Oh, ini ternyata wader lagi, Mas Bro. Mantap, Mas Bro.
lagi mas bro, banyak ikannya di sini mas bro. Yuk lanjut mancing lagi. Langsung strike mas bro, wader pari. Langsung strike wader pari mas bro. Mas bro, ikannya mas bro, mantap mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro, langsung strike mas bro. Ayo makan lagi. Makan. Strike lagi mas bro, kecil tapi mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Yuk. Langsung strike. Aduh mas bro, strike lagi mas bro. Gak kerasa strike-nya mas bro, mantap mas bro. Lanjut mancing lagi, cukup pendek ini, masih gini cukup. Lanjut mancing lagi mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Aduh, benar mas bro. Nah, kita pakai umpan ini mas bro, gas mas bro. Kita coba di sini mas bro. Yuk lanjut mancing lagi. Strike mas bro, nila mas bro yang makan mas bro. Nila ternyata mas bro, kecil-kecil nilainya mas bro. Pilih saja mas bro, kasihan mas bro, ternyata nila yang makan mas bro. Kecil-kecil mas bro, inilah agak dipendekin. Ayo lanjut mancing lagi.